हर मोहल्ले में 2-3 आंटियां ऐसी जरूर होती हैं जिनको लगता है कि वो इस दुनिया में एट ए टाइम ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब पुलिस और एज अ जज तशरीफ लाई हैं, जिनका काम मोहल्ले के हर घर की खबरें लीक करना होता है, दूसरों पे वो मुद्दा डालना होता है जो इस बेचारे की 7 नस्लों को भी पता नहीं होता। ना सिर्फ मुद्दा डालना बल्कि मोहल्ला आंटीज की रोजाना की बुनियाद पे होने वाली मीटिंग्स में इस बंदे पे फर्दे जुर्म भी याद कर दी जाती है। ये मल्टी टैलेंटेड आंटीज अपने मोहल्ले के साथ साथ अपने खानदान में भी एक्टिव रहती हैं। खानदान की हर फैमिली गैदरिंग पर हर छोटी बड़ी लड़की के अफेयर्स बनाना, इनको खानदान में बांटना इनके लिए बिरयानी से भी बढ़कर मजेदार काम होता है। इन शॉर्ट ये शैतान की चलती फिरती बेस्टीज होती हैं। ये अलग बात है कि इन आंटीज के अपने अपने लहते जिगर्स शीदा, फीदा, जीरा, अछूटुल्ला, जहाज और मोहल्ले के नंबर 1 टपूरी होते हैं, जो हर गली की नुक्कड़ पर चिपके लटकते आती जाती लड़कियों को घुड़ियां डालते मुंह से रालें टपका रहे होते हैं। और इन्हीं आंटीज की परियां रच्चो, छन्नो, छम्मो और शर्मीला नाक में बारीक सी नकली डाले, अजीबो गरीब आईब्रोज बनवाकर, पाँव में पायल या धागे बांधकर मोहल्ले में लुटियां डालती फिरी होती हैं। किसी का चक्कर केबल वाले शाहरुख खान से और किसी का बैलेंस वाली दुकान के ठरकी सलमान खान से चल रहा होता है, और इन्हीं के साथ ये 1-2 दफा फरार भी हो जाती हैं। फिर भी ये आंटीज दूसरों पे उंगली उठाती हैं, ये जानते हुए भी कि बाकी की उंगलियां अपनी से मत उठ रही हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ऐसी ही कुछ आंटियां पाई जाती हैं हमारी शोबिज इंडस्ट्री में। कुछ अरसे से फिरोज खान और इसकी वाइफ के दरमियान कोर्ट में एक था तितर एक था बटेर वाली जंग चल रही है। इनके घर से पहले धुआं निकला जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया, फिर अलीजे बाजी ने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स के साथ कोई रिपोर्ट वगैरह भी डाल दी। ये दिखाया कि फिरोज खान ने इस पे हाथ उठाया था, तशद्दुद किया था। जज ने फैसला नहीं सुनाया, अभी ये चीज कोर्ट में डिस्कस हो रही है। रोज इन दोनों के वकील आकर मीडिया के सामने अपनी अपनी रामलीला सुनाते एक दूसरे को झूठा कह रहे होते हैं। अभी तक दोनों साइड के वकीला ने पिक्चर्स को असली नकली साबित भी नहीं किया, मगर इससे पहले इस बंदी के स्टेटस अपलोड करने की देर थी। ज़मीनी सितारे टूट टूट कर फिरोज खान पे गिरने लगे। बाची हानिया से धोखा खाकर दुखी गाने गाने वाले आसम अजहर, सरवत किलानी, सबूर अली, मरियम नफीस, उस्मान हालत बट, मंशा पाशा और ब्लॉगर्स समेत हर छोटा बड़ा फेमिनिस्ट पिछले चंद हफ्तों में कोने खुदरों से बाहर आ चुका है। हर कोई फेमिनिस्ट स्टार बनने के लिए इस मामले में एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट दे रहा है। पसूड़ी वाली बाजी ने अपनी पसूड़ी डाली हुई है कि इस बंदे को जेल में होना चाहिए। सरवत आपा कह रही थी कि अपनी जोजा को कूटने वाले बंदे को बैन करें, ये बंदा हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। उशना बाजी को अलग से शौक लगा हुआ था, जबकि फिरोज खान के आनिया ड्रामा सीरियल हबस के डायरेक्टर मुसद्दक मलक को सरवत बाजी के बैन वाले आइडिया का सुनकर अपने ड्रामे के लाले पड़ गए। मोहतरम फरमाने लगे कि हम 40 बंदों ने अपने खून पसीने से 100 दिन लगाकर इस ड्रामे को बनाया है, तो इसे जाहल, खुदगर्ज, अनापरस्त इंसान को ये सब बर्बाद नहीं करने दे सकते। असहोल। बाजी सरवत की बात सुनकर और मुसद्दक मलक को अपने ड्रामे के लाले पड़ते देखकर बाजी इकरा को भी अपने अपकमिंग ड्रामे की फिक्र सताने लगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लगा दिया मौके पे चौका कि मैं इस बंदे के साथ काम ही नहीं करूंगी जो बंदा औरतों पे हाथ उठाता है। उंगली उठाने वाले ऐसे डबल फेस मुनाफिक लोगों की लिस्ट लंबी है और हमारी वीडियो जरा निकी जाइए। अब इन लोगों को डबल फेस मुनाफिक कहने पे आप लोग यकीनन मुझे फिरोज खान की हमायती समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही फिरोज खान मेरी फूफी का बेटा है, ना ही मेरी अम्मा का भांजा। अगर इस बंदे ने वाकई ये सब किया है तो मेरी तरफ से जज साहब इस बंदे को उम्र कैद सुनाएं, अडियाला में चक्की पिसवाएं, बलूचिस्तान की मिर्ची जेल में लटकाएं, मेरी भला से। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि मोहल्ले की आंटियों के मॉडर्न वर्जन की तरफ से इस बंदे पे उंगलियां क्यों उठ रही हैं। अफसोस, गुस्सा, शदीद गुस्सा मुझे इस बात पे है कि ये जमीनी सितारे वहाँ ही क्यों बोलती हैं जहाँ इनको अपना फेम और मफाद नजर आता है। ये इसके खिलाफ ही बोलती हैं जिनके लिए इनके दिल में जाती ग्रज और हसद होता है, या फिर चमड़ी देख कर ही चढ़ाई करनी आती है। इनके अकाउंट उठा कर देख लें, ये खुद माशरती बुराइयों के कितना खिलाफ है। ये लोग खुद क्या कर रहे हैं। इनकी लाखों की तादाद में फैन फॉलोइंग है। इस झुरमट को आज तक उन्होंने क्या सिखाया? फैशन के नाम पे टार्जन बनना या पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ढीठ और बेशरम होना। इन फेमिनिस्ट फुफोज ने मीशा शफी की तरफ से हरासमेंट के इल्जामात पर अली जफर का ढोल बाजा बजाया था। ब्लॉगर्स ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़े, फुफोज ने लंबे लंबे राग लपे। फिर अदालत में मुकदमा चला, पेशियां हुई और इसके बाद दूध, पानी, लस्सी, मक्खन अलग होने पे मीशा बाजी ने खसियानी होकर माफी मांग ली और इन लोगों ने अपना म्यूजिक बैंड उठाया और मीनारे पाकिस्तान वाली टिकटॉकर के लिए बजाना शुरू कर दिया। इस वाक़े पे इन लोगों ने वहाँ तबाहियां मचाई, इंटरनेशनल मीडिया तक खबर गई, मुल्क बदनाम हुआ। बाद में भांडा फूटा तो इधर से भी पतली गली से निकल गए। एक औरत आई, उसने कहानी सुनाई, सबूत पेश किए कि बाबर आजम 10 साल से इसका रेप
یعنی تب سے جب بابر بھائی خود 10 سال کے تھے۔ اس کے لیے بھی مظلومیت کے رونے روئے گئے، اس کا بھی ڈراپ سین ہو گیا۔ پھر کچھ سال پہلے یہ لوگ بوریا بستر اٹھا کر محسن عباس حیدر کے سر پہ جا بیٹھے تھے۔ اس کے ذاتی معاملے پہ میلہ لگایا، اسے شو سے نکلوا کر ذلیل کروایا، کیس وغیرہ چلے، عدالت نے اسے بے قصور ثابت کر دیا، مگر یہ برگر جج آج بھی عدالت لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی عدالت سے بری ہونے کے لیے گورا ہونا یا پھر ان کی پارٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کے نوٹنکی کیس میں اس بندے کی موجودگی کی وجہ سے ندا یاسر کے شو سے واک آؤٹ کرنے والی باجی ہیں رابعہ انم، جنہوں نے ماسٹر آف فیمنزم کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی دن ویٹ کیا، پھر چینل پر تشریف لائیں، وہاں بیٹھ کر گھنٹوں اس بندے اور باقی گیسٹس کے ساتھ میک اپ روم میں منہ پہ پینٹ کروایا، شو میں تشریف لائیں، پھر شو آن ایئر ہونے کا ویٹ کیا، تعارف ہوا، پھر باجی نے فیمنزم کا جھنڈا گاڑ کر سوشل میڈیا پہ اپنے لیے واہ واہ کے چرچے کروائے۔ اب ان کو ریسنٹ پسوڑی پڑ گئی ہے لکس ایوارڈ شو کی، جب فیروز خان کو لکس ایوارڈ میں نامینیٹ کیا گیا، جس پہ کینیڈین نیشنل سو کالڈ فیمنسٹ شرمین عبید چنائی نے رولا مچایا ہوا ہے۔ وہی باجی شرمین جنہوں نے پاکستانی مظلوم عورتوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنی ڈاکومنٹری میں اپنی مرضی کے ڈائلاگز بلوائے، پاکستانیوں کو انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد کے ساتھ ساتھ تیزاب گرد بنا کر مشہور کیا۔ اس ڈاکومنٹری پہ گوروں سے آسکر ایوارڈ لے کر بعد میں ان مظلوم عورتوں کے حق کے پیسے لے کر 9-11 ہو گئے۔ शाबाश बेटा। لیکن ابھی تک محترمہ ڈھیٹ بن کر فیمنزم کے میدان میں نورا کشتی کھیلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ محترمہ کہتی ہیں کہ لکس ایک بیوٹی پروڈکٹ ہے جو اپنے سوپ عورتوں میں بیچتا ہے، تو یہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والے بندے کو ایوارڈ کے لیے کیسے چن سکتا ہے؟ ایوارڈ دیا گیا تو مجھے جو لکس اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے وہ میں احتجاجاً واپس کر دوں گی۔ گھورا کمپلیکس کی شکار آپ وہی باجی ہیں نا جو ٹائم 100 گالا میں پراؤڈلی ہاروے وٹسن کے ساتھ مسکرا کر فوٹویں لے رہی تھی، وہی ہاروے وٹسن جس پر ہراسمنٹ کے 1-2 نہیں کئی کیس بنے ہوئے تھے، اور آج کل آپ کی گورے چاچو ہراسمنٹ اور ریپ کیسز میں جیل میں چکی پیس رہے ہیں۔ ان کے لیے تو کوئی پوسٹ، کوئی بائیکاٹ، کوئی احتجاج نہیں تھا۔ تب آپ کو یاد نہیں آیا تھا کہ آپ ایک فیمنسٹ ہیں؟ نہیں۔ یہ صرف اپنے براؤن چمڑی والے ایکٹرز کے گھر کے معاملات پہ ہی اس کے خلاف اچھل کر گردے پھیپڑے پھاڑ کر چیختے چلاتے ہیں۔ گوری چمڑی کے سرٹیفائیڈ ریپسٹس کے لیے بھی ان کے دل میں عزت، محبت، پیار کے فوارے پھوٹتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے پہ، ان سے ہاتھ ملانے اور ان کے ساتھ سیلفی لینے پہ ان لوگوں کے دلوں کے پورے گلشن میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ منافقت صرف اس باجی میں نہیں، ان کی پوری پارٹی میں کوٹ کر بھری پڑی ہے۔ ان کے چڈیز بڈیز فیروز خان کے خلاف گھر میں بیٹھ کر دھڑا دھڑ انسٹا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے تھے، مگر جب عملاً لکس ایوارڈ کے بائیکاٹ کی باری آئی تو عثمان حالت بٹ، مریم نفیس، والیہ باجی، فریحہ آنٹی سمیت کئی چڈیز بڈیز وہاں لٹیاں ڈالتے نظر آ رہے تھے۔ Why? Business.